Thank you, kapatid. Duit juga lah itu, bayar sewa. Mariwan, thank you. Ya, thank you. Sewa kita seminggu. Ya, duit lah. Yui! Tipu-tipu. Yui puso! Kali 2 ba? Bila lah mau diet nih? Sehari 80. Sehari 80. Aha. Doble! Double guys. Mahal juga kan? Sehari 80. Tapi oke lah Ba. Thank Mana you, ada sehari kapatid. 50? Oy, grabe. Masanya kami di sudah siya, tak payah lah diet. Bisa aku sekarang Jat. Masa aku puasa tuh ada turun lah, badanku banyak lah, mungkin dalam 3 kilo turun. 3 kilo Jat turun. Ini sudah macam naik. Di natin matatago yan. Aku awal bulan Mei start diet balik. Awal bulan Mei, jadi sebulan lah diet. Hi, Kuya Jerry. Kamusta mo? Ya aku mau diet juga kan. Ya aku mau start diet juga. Tapi sekarang nih aku pelan-pelan lah sudah diet nih. Sir Yui, hi, Nongkrong sudah aku makan. Nampak udah kau naik balik rate beratmu. Iya memang. Berat bah sekarang. Berat bah. Atau apa yang berat? Yang bititingan adikmu tuh. Iya. Berat sudah aku tuh. Berat. Winston. Yang kau ketawa berat apa? Oh kalau berat apa memang kau ketawa. Nggak payah makan seminggu siya. Pom puyus. Penyakit tuan. Penyakit. Membawa pergi hospital terus. Salah. Nggak makan tuh. Bahaya itu. Lambat tuh si Syah turun berat. Iya aku berat. Lambat makan nasa. Minum air Ja. Iya kak. Minum air Ja. Iya masa puasa tuh pun minum air Ja aku. Boleh pula aku tanah. Aku kena puasa sehari. Bila aku udah puasa kan, pom seminggu aku terus puasa dia. Terus aku puasa tuh macam gitu kan, agak nanti badannya. Snipe Rose Yui Agak tuh. Snipe. Ano ba? Magpapakain ka ba? Gagagan. Sige. Banyak. Itu yang kau pikir gagagan. Semoga Allah pemudahkan MTZ. segala urusan. Thank you so much. Abunuan mo nga din muna, Nick. Nagpaabunan. Abunuan mo muna mahal. May 100. May ano ba dyan? Wala ka ng pera. Mga 120 Kasi nga talaga. lang akong 80 kay pera. Bayaran Pila sa'yo mo ba nga? Yung Saro wala lang. nga, hindi ko pa rin binabayaran eh. Bob, saro lang. Di mo? Dalawa. Tag-isa kami. Puro taba. Hindi, laman kanya. Laman. Taba laman. Dapat trial pack lang ang ginamit mo ni trial Oo, pack. kasi nga, tinitesting mo pa kung hihiyang ka eh. Di ba nga? Yung pinakamaliit na yun. Wala na nga piso to. Nag-trial Pinuhos ko pack na lang lahat. daw. Lahat ng, Mapag yun yung trial pack kasi sa lahat ng galing mo. 40 na. Sakto na yan. Pareho man lang yun. Yung trial pack, ano lang, yung pag di sa imo ano,
kasi laman sa'yo. Sarong laman, sarong taba. Dad, sumama ka na, Dex eh, para makita mo eh. Taba. Taba man siya. Dex, sama ka na kaya, para makita mo. Uy, taba. Taba man siya. O, deliveryan mo na. Doon wari, duwa nga. Nick, ako, Nick. Yun na, nagalit na si Mike, Nick. Nick! Galit na? Duwa kaya da, anik. Kaya ba? Piling ta ka na. Ay na. Ay na. Bayaan niya ka. Kasi yun, nagkakaudan yung umiyan. Hello, Yi! Pigi ba niya? Pigi ba sa ano niya? Kagit, dagsugo baga si mama ay papa na ano. Hari yung tubig. Ay ano. Baba, Marla, baba na doon. Ah. Ayaw niya bumaba. I-ano mo, Bi? Mag-ano ka, i-restart mo muna yung cellphone mo. Tapos, try mo. Na iyong gusto. Ang scary start ko. Ay, syempre naman, Yui. Bicol ka ba, Yui? Ay nga, Nick. Kasi Antonia. naman niya ng bag. Taga Bicol ka, Yui? Magpapalo mo. Papalaw ko na. Na-restart ko na ginawa ko. Ayun. Dapat na, pinisin ko na. Ako yung tapinan mo. Nag-send mo nga ito na kasi. Anong nalipangan? Hindi ko alam yan. Ano yung nalipangan? Hi, Love 14. Thank you, Antonia. Nakalimutan yan. Ah, hello po. How are you? Ah, taga-Albay ka. Taga-Katanduanes ako. Yui, malapit kayo sa Mayon? Uy, You network. malapit kayo sa Mayon, Yui. Accept. Wow, sana all. Hi, Balong. You disconnect playmat. Play match. Accept. No matches here. Bonus mission. Yeah. Let's double tap, guys. Yui, Guys, tap. PR ka pa, Yui. Guys, my Why are you so happy, my Pinach? Si Pinachin. Ang tanong, may kanin ba? my network good. Guys, Mga tama, pasay my ka net lang. good. Guys, first Kaya, grip Bimo. triple. Oh my God. First grip triple. Triple, First grip triple, guys. Yeah. Triple. Yes. Triple, Guys, first grip triple. Like, alive na si Ate Giselle. Hi, Ruby C. Guys, triple. Sayang, triple. Thank you, Yui. Nice one, Yui. Guys, tap. Everyone, tap. Oh, Guys, tap. nasupog na siya. Listen to me, guys. Tap. My friend, tap. Guys, tap. Yeah. Guys, tap. Para tuloy ka na. Hi, Mark. Guys, no big score, guys. You 4 win. Nung naginip ako, ga-live ka na daan. Bara bola di. Hi, Zephira. Guys, support me. Guys, good. tap. Thank you, Shiyu. Thank you so much. Guys, 2 Please people, 2 follow rolls. me. Heart me. Roses. Alas 8 ata yun. 2 roses, guys. 2 roses. 2 roses. Guys, 2 people, 2 more rolls. 2 roses. 2 more roses, guys. 2 more rolls. Guys, 2 more roses. 2 people, guys. Isa pa. Nick, ikaw yan? May pangagis kay Mark? 1 rose nga, Nick. Or heart me. Dali. Thank you, my friend.
pa guys. JB, one rose, one rose. Yan. Hi, nagmahal, nasaktan. Guys, Shawis, chapter. kaya nga. Hindi ko Pedro, hello, Pedro. Guys, double. 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 Siya, Ines, hello. Na-reach niya ata. Guys, heart me. Eagle, welcome. Guys, double. Guys, double. Double. Ano? Double, double. Use the double. Use the double. Use the double. No, pamukha niya si Giant. My friend, double. Guys, double. Guys, Rico, double. hello. Guys, double. Double. Well, Guys, double, 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 double. Go, 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 go. Double, double, double. He scored, 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 scored. Double. Guys, double. Hey, double, double, double. You scored double. George. Double scored double. Guys, guys, come on, guys. You score proper. Guys, Yes, double. yes, Guys, yes. double. Guys, Yeah. wala. Yes. Walaikum assalam. Thank you, my friend. Thank you, bro. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Danaya, Guys, tap, tap. stop. My friend, double tap, guys. My double tap, tap. No. Tap, tap, my big. Tap ka, sayang 3 points. Ano? Yan, magdudod ka. Mukha ka. SKOC. Grot. Nagdagdag na. Oh my God! Snipe! Abe! Avery, hello. Mark Joseph, thank you sa pag-double tap. Double tap, Avery! Please, double tap. Guys, tap, tap. Tap tap the screen. Raza sleeping. Double tap. Raza sleeping. Thank you, Mark Joseph. Knives. Hey, hey, guys. Guys, last second. Guys, last second. Guys, last second. Last second. Last second. Snipe. Snipe. Guys, you said sniper. Sniper, snipe, snipe, snipe. Hello. Yeah. Thank you. Hindi natin Hey, kinaya. hey, hey. Thank you, thank you. Hello. Thank you, everyone. Thank you, guys. Love you guys. Big love, big respect. Ano tayo, Baby Giant? Okay lang yan, Yui. Thank you, Yui. Yaman mo na. Thank you, Yesey. Heart me naman kayo, guys. Heart me. Natalo tayo ni Baby Giant. Lintik na yun. Nilahat ko na sa'yo. Sorry na, Yui. Guys, heart me, heart me. Si pero what if kalabanin ko? Okay lang yung bawin na lang kapag nakapag-RC na ako. Hi, Mas Rider. Hi, Ninja Pot. Hi, Mas Rider. Wala, bonus mission naman. Nag-trade ako na siya ng nasubato. Saan ka, ma'am? Ibig sabihin, iba na yung... Oo, di ba may ganun? Ganun din yung issue kay B. Cortez, di ba? Yung na siya, restock. Iba na yung niya. Thank you, Lina and Tag sa tap. Double, guys, double. Wala na tayong bala. Ay, nagsilip ka lang pala, ma'am. Thank you, Ma'am Tisha Vlog. Hi, Dimple Girl.
Thank you, Lin. Sa Hi, Junjun. thank you. Po. Nina, thank you sa pagkaibigan. Follow. Thank you sa pag-share. Thank you, Junjun, sa pag-double tap. Pa-heart me, Junjun. Hi, Kai. Makalat. Thank you. Thank you, Ma'am Lena and Tag. Shout out sa'yo, Ma'am. Thank you, Dimple Girl. Taga saan ka, Ma'am? Ikaw? Ako, taga Bicol po. Ay, taga Bicol. Rose, guys. Or heart me. Papalo back na lang, Miss Maika, ha? Yan, nag-follow na kita. Thank you po. Ayan, okay na po. Thank you, Sir Rose. Pwede, ma'am, pwede. Welcome ka dito, ma'am. Thank you. Thank you, Junjun, sa pag-double tap. Thank you, Ma'am Dimple Girl. Stop, ma'am. Hi, Kuya BGVT, co-founder. Long time no see po. Thank you sa 7 viewers. Baka may gusto kayong shoutout dyan. Thank you po Comment sa po. heart ni Kuya Chan. Hi, Mask Rider. Thank you, Mask Rider, sa pag-double tap. Pagkatapos, ma'am Ninya po, Thank you, guys. kuhan pa kami. Thank you, Ma'am Lynn, sa pag-follow. Ganang hapon sa'yo, ma'am. Sabay nila sila, Ate Julie. Thank you, Dimple Girl, sa tap-tap. Hello, hi, Ma'am Lynn. Ganang hapon sa'yo, ma'am. Thank you sa pag-tap-tap, ma'am. Hi, Love G. G. Heart me, G. Thank you, ma'am. Thank you talaga, ma'am. Thank you. G. Heart me. Kadiri ko talaga, nagtagay ka ng laway, B. Thank you, Ma'am Lina and Tag. Thank you, ma'am. Tap-tap, ma'am. Thank you talaga, Ma'am Lina. Thank you, thank you. Nikap, double Thank tap. you, Broken, sa pag-follow. Ganang hapon sa'yo, Broken. Hey, Broken. ayun yung laway. Ganda ng background mo, Mika. Imbis na na-move on na si Ate Ikay dahil sa face niya. Sa kagubatan. Guys, snipe! Thank you, Ma'am Nikki. Sa fire. Thank you, thank you. Si Jamer. Ay, nawala. Pinagat ka, Nick. Fish. Nag-ano si Mamang Fish on a fish.
Nazri. Don't shout. Kenapa habis, Jess? Hai Jess, Iza, terima kasih hadir. Orang yang baru hadir boleh bantu DJ tap-tap screen guys. Ano ako? Ayun. Tap-tap screen ya. Laisi, hai. Emilia, terima kasih hadir. Pinsan, terima kasih hadir Pinsan. Pinsan Nasni. Pinsan bantu tap-tap screen Pinsan, bolehkah? Hai? Kenapa saya punya telepon jadi Saya begini? sehat. Sampailah saya disahkan berkolesterol tinggi. Kerana itu... This goes out to my mom. Hanidan, terima kasih hadir. Thank you, Ate Tok. Oh, ada yang boleh bagi satu ros kah? Satu ros, satu ros. Come on guys. Sabi ni Ate Tok. Congrats, Ate Tok. Nur Kasih, terima kasih hadir. Mentari di Ufuk Timur. Sauda, terima kasih hadir Sauda. Korang bagi satu ros lo guys, boleh kah satu ros? Congratulations. Alalah. Satu ros guys, satu ros. Anwar, terima kasih hadir. Ada yang boleh bagi satu ros kah? Amara, hai. Oh ya, habis masak. Rina, wow, tidak dapat lah. Sakil, terima kasih hadir. Orang yang baru hadir boleh bantu DJ tap-tap screen. Orang tap-tap screen saya. 2 kali sudah kita terlepas peluang. Kali 3, kali 2. Walah, kasihan. Inilah. Ini mau hantam pakai booster. Ibi, Nazri. Arzura. Anwar, terima kasih visinya. Macena, Pacena. Ada booster kita kah? Yamin. Taikun. Bantu lo abang kau ni Taikun. Minum dan tebus Milo 75 tahun para pertama. Jom beli dan kumpul. Mak Ia, terima kasih hadir. Orang petisi lo guys, petisi. Boleh kah? Tiada. Biarlah, biar. Tidak apa, tidak apa. Kalau tiada, jangan paksa. Ada, tiada, jangan paksa. Biasalah, kita bagi Lenny win sama dia. Hi, Tito. Wow. Thank you so much, baby. Wow, mantap. Hindi ko siya maintindihan. TikTok, pa-heart me naman. Hi, Jason. Nagpinaw agad. Shall we? Jerry. Malis na si Jason. Ano ba yan? Hi, Ate Tox. Wala pang live si KD, Ate Tox. Andun sa box battle. Oo nga. Nakita ko nga siya doon. Sabi ko, baka matagalan siya doon. Hindi, pero nakababa na siya. Ah, nakababa na siya? Hi, Patrick dyan. Baka magla-live na yun. Sana dumaan mo na dito. Para ano. Or baka naka-live na. Hindi pa naman. Naman.
Level 19 ka kanina, di mo sinabi. Pang SR yun, Rayan. Sisi. Thank you sa heart me po. May galaxy daw ako pag nag-level 20. Sa kanya? Oh. Sa'yo. Twisted! Ay, yung magbigay. Twist! Shall we twist? Thank you sa heart me. Tsaka sentido ka. Good afternoon, Twist. Nandun na pala. Yan. Ano? Ay, panggabi mo yan? Sige. May tissue akin. Tatabik na lang yung sa'yo. Diyan ka lang ah. Thank you, Twist, sa roses. Thank you. Thank you very much. Hi, Aqua Boy. Akit ka, Aqua Boy. Uy, thank you. Inano lang yan. Inunat. Thank you, Chris. Thank you so much. Ano ba yan? Ang dilim naman doon sa kusina. Kain sana ako. Madam. Ano yun, madam? Madam Auring. Init ah. We. Uy, Kiluwa, grabe ka. Ngayon ka lang nag-heart me. Kiluwa, bakit ngayon ka lang nag-heart me? Yan, lock pang snipe sa inyo. Parang kumakain si Twist. Kumakain ka no, Twist? Kiluwa, akyat kaya mo? Wala ba kayo pang heart me? Yan. Hello, Happy. Hello, who I am. Stranger, hello. Thank you, Aqua. Aqua boy. Heart me na lang sana. Ay, nag-heart me ka na pala. Joke lang. Nag-heart me ka na pala. Stranger. Talogin mo. Totoy. Brian. Si Brian. Tawagin mo. Basta. Ayaw din niya nga kinain yung kanya eh. Akin na lang. Akin na lang. Ako na lang. Thank you so much po, Aqua boy. Thank you. Aqua boy, level ano ka na dito? 4. Anong dati mong pangalan? Ako ba, ano dati mong pangalan? Kasi you're not ano yun naman dito eh. Hindi ka bago dito. Rodolfo. Unay? Ate talaga to? Yung Rodolfo pa yan. Hindi ko pamilyar. Ganyan, uy. Oh, sabi na ate kanya daw, kinuha mo lang daw. Alin? Oy, kinuha mo pala eh. Ay. Kismosa eh, no? Nakikinig sa usapan ng iba. Bakit nyo naman kinukuha yung ano ng atin niya? Hindi nga, tingay ka. Happy! Isigaw mo sa hangin. Nagpapak ka lang? Raul! Hi, Happy! Si Darwin pala si Happy. Hi, Litz! Hi, Baldes!
Thank you so much, Aqua Boy. Ang pangalan. Ikaw nga eh, si Jul. Tigas din naman yan ah. Thank you, Happy. Yoyong, akyat na kayo. Dali. Kuya Valdez, akyat. Or Ma'am Valdez. Akyat at Tulfo. Hi, Ate Rosalinda, Shawi. Stay Duku. Can you follow me, please? Pudul. Duki. Pudul. 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 Kasi, nasaan na yung akin eh? Yan. Huwag mong gawin kanin ang aming tulog. Sige po, talo na lang kayo. Hoy, hoy! Hello! Hello, nagtalunan na kayo. Sige, okay lang. Talunan kayo na tayo. Kanino yung isa dito? Kanino yung isa? Ito. Ilan ba? Dalawa lang ang pinabili ko eh. Ba't Gabi? Kaya lang, ito ba? Kay Kuya Daan. Ay guys, kain. Gushon, nakit nyo nga si Gushon guys. Makit kaya. Kain nga ni. Nagyaya na ako. Baliw, nakakamay pa ako. Gusto na ka. Ano? Ha? Okay na lang. Kaya, saan lang napapakain na. Kain guys! Malulumpat na siya. Nakapunchil. Ha? I mean, sinadya kong kainin. Nagalang talon lang kayo kung ayaw nyo na sa live ko. Pamangkin eh, nila. Talon na siya sa
Saan siya dyan? Okay, tignan mo ko lang. Hindi ka ba? Iba man yun eh. Guys, paakyat nyo yung iba kung mayroong gustong umakyat. Yung gusto mong bumaba, tumalo na lang. Oo, talo na nyo. Ito ba yung itichika sa ako niya? Hindi sila rin. Nag-live na sa Quran. Hindi na siya. Hindi ko nga nasisin. Taga-edit ako po sa Bangin. Tiging paadal. Nasin ko, late na. Habo man di pa ano sa ako, mami mo support ko siya. Di man nila tam TikTok na. Sana may mag-send sa atin ng heart. Kaya nga Tris eh. Hoping. Sino kaya? Waiting. Bicol. Bicol po, Bicol. Medyo nakabente ah. Malala. Di ba siya lubig na? Kami na yun. Naka-beauty 20 din eh. Ano? Sobrang nipis. Kaya Tapos, 15. kaya nga nagulat pa kung papalo. Thank you sa pagbigay kay Lucionary. Nasilip mo ba? Ikaw ang kasilip. Kasi po naman talaga ako. Ay. Grabe sa nagbabagong lalaki. Grabe ka naman, Sean. Kasi nga niya ang nag-ano? Ang kapabakay ka niya? Tinisan? Sino may sal? Pagod mo na eh. Kaya bulong. Kaya pala masarap eh. Kasi di pa talaga yun eh. Ano mas mama? Sila tiyo ko naman. Di ba ma? Papama sila. Wala pa eh. Wala pa. Wala pa. Barbecue. Kahit isang peraso lang, makakarami ka ng kain. Hoy, tumalo na ang mga faithful. Sige lang, okay lang, kahit iwan niyo ako. Tanggap ko na ang kapalaran ko, charot. Hindi na kayo kakulangan. Nakita yung kain ko. Hoy, pakiyak ko na. Laki-laki. Nalive ko man. Hey guys. Hindi kaya ka. Guys. Supportan niyo ako guys. Live.
Kami ba na sa hindi sila magsuportahan? Tapos na. Ay, sino nga? Mas kanilibok. Thank you so much, Anil. Excuse me. Teka lang. Can I speak Italian? Yeah, may aso po. Thank you, Anil, for giving. Everyone. Everyone. Ligo lang ako, friend kong lasinggero. Hey! Shut up! Ginawa na naman ko lasing. Bakit? Lasinggero ka naman talaga. Yun ang sabi. Tanggapin. Mazil, can you please shut up? I will... You don't even hurt me. But you want Hi host, good evening, happy. to... You want to read princess? Oh my God. Bababa na ako. Hindi pwede. Thank you. Hi, Bel. Ma'am Bel, shall we? Bababa ako. No! Lasinggero ka. Diyan ka lang. Hello! Ah, siya, supported pala siya. Supported yan eh. Supported. Ikaw talaga. Palit-palit ang pangalan. Si supported yan. Ate Bel pala totoong pangalan mo, Ate Sos. Ay, hindi lang marunong tayo. Ibigyanin niyo yan o... Mr. Serious. Hi, Tuldok. Ikaw, nalilintikan na ako sa'yo, ha? I will block you. Thank you so much. Follow me then. Thank you. Send heart me.
Hi, little Miss Chona, shall we? Kasoy dos. Goodbye. Hoy, Kusunari, nahimik ka. Kaya nga ayaw ko talaga umakyat dito. Namin ko sa laro. Jokes to go, shall we? Sino may piki mamaya? Okay, work well. Ako. Ako mamaya. Upakan ka. Sino may piki mamaya? Gusto mo upakan kita? May goal ka pala, no? Akala ko wala kang goal. Oo, lagyan na. Teka, di ka ba model? Ano naman pinagsasabi mo riyan? Lasing. Naglasing ba ako? Oo, halata naman. Halata. Hello, it's me, Kelly. Ano ako talaga, Kelly? Sabi ko, Naku. Ay, sorry. Nawalan ako ng signal. manahimik ka dyan, manahimik ka dyan. Na kahit may oras yan, makababa pa din eh. Sige, okay lang. Bahala ko. Ganyan ka naman eh. Ganyan. Inaaway niyo ako eh. So, Bababa na lang ako. Timaw, inaaway nila ako dito. Hindi nila ako pinapababa. good evening. Timaw, inaaway nila ako ng tatlo dito. Dalawa pala. Away sa'yo. Inaaway nila ako. Lasing ka? Oo, Hindi. Hoy, hindi ah. Maniwala. Sir. Kelly, paulit-ulit ka na ha. Tumay ka, naka-easy ka? Unahan mo ako. Hindi ako naka-easy. Manahimik. Bahala ka dyan. Huwag mo kong pigilan. Ayan, lasing ba? Lasing. Ba hindi? Wow. Wala naman kami nakikita. Ano kaya ito? Ako, open cam ka ba? Hindi. Nakam open. Oh, paano yung lasing? Di ba? Kapang Hindi nga ako lasing eh. lasing. Ay, saan ka talaga dalhin eh, no? See me on the side. Bye-bye. Baba na ko. Hi, Socrates. No. Ba't ayaw niyo ako pababain? Ano ba? Hindi ka nakakagala. Ano ba to? Ah, Jennifer. Guys, baka may pang heart me, guys. Ayoko pang umuwi ha. Yun lang. Guys, Ba't ayaw kaibigan, mo? Umuwi. M-Cell, thank you. Gusto ko yung babae na tunay sa pagmamahal sa akin. Wow. Piso mo. Guys, kaibigan, Pamasahin Hala, Aisha, thank you for the gift. Wait, Aisha.
Kung kagabi, Timay ka, kung sumayaw ka pa kagabi, may manigan ka sana. Uy, sayang. Ngayon na lang. Ngayon na lang, sasayaw. Sasayaw ka, dapat aabot ng 1K like. One k lang pala. Ayan o. Hi, Elsie lang. Ayan o. Naka 7k na ako. Hi, Boss Pilsen. Antonia, atubusin mo ko Antonia. Bilis, bilis. Hi, Chow Chow. Thank you, Boss. Hello, Xiao Xiao. Yes, wala na akong signal. Hoy, manihimik ka. Pado ka na, Boss Pilsen. Mag-dut-dut kami sa times 3. Yes. Ay, sige po. Much po. Sige, ate, maulit po. Ingat po. Hi, Dayan. Yes, hey guys, so walang pang-art me. Just tell me. Hello everyone. Kami lang. Goodbye. Thank you, Dayan. Goodbye. Thank you, Socrates. Ingat sa work. Thank you po. Thank you. Wala talang signal. Thank you, guys. Thank you. Thank you very much. Hey, shut up. Sabi nila, may anting-anting ako. Charlie, huy, gusto na magpahinga ka ng kakainom. Tignan mo, hinahanap ka ng sakit. Thank you so much sa protest sa pagdaan sa aking life. Everyone sa pag Hi, pero what if? Thank you, Jepoy. Sana magpa-TV si pero what if? Nasa baba ba ako? Nandyan, sa Nasa baba ako, nasa baba. Nandyan nga ni, nandyan sa baba. Wow, thank you, Dayan. Sino si Dayan? Sino si Dayan, Gushunari? Magpaliwanag ka. Who's Dayan? Thank you. Agilus, hello, Shawi. Sino si Dayan? Sabihin niyo sa akin, sino siya? Hi, Natsu! I hope you send puso. But no, you just left. Just give me on a sideways side.
Patugtog kaya ako. Thank you, Aqua Boy. Sige, sige, Twins. Thank you, Twins. Thank you, thank you. Bye-bye. Narinig niyo ba? Kung nalalakasan kayo sa music, hinaan yung volume niyo. Guys, kaibiganin niyo si Dayan. Hi, Ate Jaja. Hi, Kuya Mark. Guys, send me. Si Wayway hindi na nabisi. Guys, request po sa mga gusto mo. Mr. Lonely, pakaibigan naman. Mr. Lonely. Groove all you with Spotify Premium, and you'll always bring the vibes wherever you go. Just download and go to listen offline. Get 4 months for 149 pesos now before it ends. Cancel anytime. Tap the banner to learn more. Hi, Kuya. Thank you sa hearty. Hindi rin sa dati natin. Paano po sumali? Thank you po, boy. Alis ka na po. Thank you, KD. Bye-bye po. Sa mga hindi pa po nakapag-attendance dyan. Good evening, attendance Luna. na lang po ako. Thank Ano you. po ang pangalan ng ating host? Nakikita ang kulay orange na puso.
Guys, kaibiganin niyo po si JP. Naka 1 hour na rin kasi ako eh. At Tox, nahuli mo na yung ulam natin. Anong ulam ba yun kay Bago? Anong oras ka mag-start ba? Manok. Sabi Manok. ko, mahabol ko daw. Kasi daming gawin mo na 2 hours. Sige, masusunod po, bossing. Mag 24 hours ka na talaga. Uy, grabe naman sa 24 hours. Kawawa na nga niya ang bibi ko. Oh, she's antok na nga. Hello! Hello, Bibi. Hello daw. Hello daw, B. Bibi. Oo nga, bundok na dito sa bahay. Ay, likod namin bundok eh. But I can you Oy, masangot ang bossing nyo, guys. Uy, ang lamok dito sa bahay namin, guys. Dami niyang kagat. Pati sa mukha, pati dito sa mga braso. Kawawa. Wala kasing kulambo. Hi, Silent. Ayan, oh. Ay! Thank you. Ang cute. Ay ko. Thank you. Thank you din po. Thank you din, Silent, sa heart mo. Thank you, guys. Thank you, Boss KD. Di ko na. Makikita mo naman yan sa post ko. Nasa highlights yan. Yung nabatuhan mo talaga yan. Ulitin mo. Charis. Then. Ay, guys, magaling na mag-close open, oh. Close open. Close open. Close open. Luna, rewind. Close open. Close open. Show them. Hi, Ate Ruby. Close open. Close open. Close open. Close open. Pachamba lang to eh. Clap, clap, clap. Nakaka si Luna, oh. Clap, clap, clap. Yes! Oh. Bye-bye, KD. Sunod kami, ha? Bye-bye po. Say bye-bye na kay Bossing. Bye-bye. Ang cute naman ang mga sound mo, Kuya. Bagis? Saan yun? Di ba pag naka-live lang yun, nakakapag-sound? Nang ganun. Naka-V8 ako. Naka? V8. Sound card. Ay, taray, bongga. Hi, Sel. Hi, Kim. Hindi ka pa binigyan ni Lolo? Start na si KD, magtampo na naman yun. Punta na kayo dun. Okay. Tuwa mo na kami. Talo na lang kayo. Magtampo na naman yun eh. Bye! Hi po, Kuya Baggies. Thank you so much. But I get you. Ventizi, Army, di mo talaga ako kinakaibigan, no? Lipat na ba tayo kay KD? Wag na nating tapusin yung 2 hours. Luna, anyari sa'yo kanina? Ba't na-live yung live mo kanina? Nawalan ka ba ng internet? O nalobat? Kanya-kanyang open cam dun eh, para hindi ma-end agad. Kaso na-end pa din. Pwede naman, basta mayroong patnubay at gabay ng magulang. What to say? Ang dami na. Nag-open cam na halos lahat eh, para hindi ma-end live. Tapos,
Wala, 9 live pa din. Tagal mo kasi. Yes, wala talagang bawal dito. Bossing kami. Ano ba yan, no? Hi, Tuldok. Puso, guys. Hi, Psych. Si Luna tuloy di makaalis sa live ko. Makaalis sa live ko. Thank you. Thank you so much. Julius Guapo, hello. Guys, wala kayong pang heart me. Talagay ako TV ha. Pang heart me nyo, guys. Please, i-heart me nyo sana. Ayan. Guys, kaibiganin nyo si Julius Guapo tsaka si Bintizi. Bye-bye, Luna. Thank you so much po. Anong end live? Hindi pa. Mamaya na. Hi, Jan! Pipirahan lang kayo dalawa eh. Sakit likod ko. Hi, Kuya Asyong! Guys, kunin yung TV ha para makapag-heart me kayo. Guys, click the plus sign naman kay Kuya Julius Guapo. Kay Bentizi. Kay Kuya Asyong. Gayong tatlo na ko, mag-heart me kayo. So, na. Oh! Hi, freaks! Ayan na guys yung TV, wala na. Ate Tox Antonia ha, naka-live na si KD. Rayan, pwede na kayong pumunta dun ha. Kahit iwanan nyo na ako dito para makaipon kayo ng ano dun. Thank you, Ate Tox. Go po, talo na kayo para makaipon kayo ng coins doon. Kasi may TV dun. Thank you, Boyet. Feel free to jump, guys. Yes, baby. Tiki-digi-dig. Eleg-eleg. Hi, Kuya Ronil. Howie. Guys, click the plus sign naman. Hi, Luke. Guys, click the plus sign ng inyong mga katabi. Huwag kasi kayong nag-aantayan, guys. Dapat kayo din mismo. Hi, Mark. TFC. Hi, Essay. I can't say what we want. Say what we feel. Hi, Don Don. Thank you. Kuya Don Don po, kaibigan naman ako para mabalikan kita. Hindi na po. Hi, my. Guys, baka may pang-heart me kayo. I can, yan.
Pagalawin yung mga blue coins nyo. Guys, kung may pang heart me kayo, just click the orange heart dun sa tabi ng pangalan ko. Miss Maika, tas may kita kayong orange na puso. I-click nyo lang yun guys para makapag heart me. So, sunod man na to mga bata na to ni Gabeaut. Hi, Nixon! 21, shall we? Guys, wala ba kayong pang heart me? Thank you, Kuya Asho. Thank you so much po. Maglalagay na naman ako ng TV, kaso... Hi, Princess! Unahan mo yung mga nandito sa taas, Princess, para makaangat ka. Tapos, kaibiganin mo rin muna ako. Hi, Joy Tormes! Madumi man yan, anak. Hi, it's me! But I can't do for... Hi, Apia! No, Dick! Oy! I told you. Thank you, Princess. Guys. Hi, Zephira. Long time no see. Uy. Alis dun, Cherry. Nainis si Tala. Guys, request kayo kung gusto nyo umakyat. Hi, Kuya Don. Guys, baka may pang heart me kayo. Click lang ng heart me. Nakalagay ka na? Maganda na doon. Hi, Kuya Raynel. Thank you, Vintizi. Sa'yo din yan, Vintizi? Sa'yo din yan? Baka gusto mong i-heart me. Hi, ma'am. Follow me. Thank you, Joseph. Raquel, hello. Thank you. But I can't do for us. Say what we want. Say what we feel. Nek, tubito kita nila kaya Mark, Nek. Kami ni Dex, kamunduan kaya Mark. Sa ML? Palag kayong dalawa? Oo. Ay, gamit pala ni Leah. Mamaya na lang. Hello, it's me, Ken. Click profile. Ay, Antonia, naka-live na si KD. Kuha ka na ng dun. Ay, talon ka na lang. Para makakuha ka dun ng mga treasure. Pinatalong ko na nga sila Ate Toxie. Hi guys, sa mga bago dyan, mag-request lang para makaakyat kayo. Hello, it's me, Lay. Lamok. Lamok dun. Bye-bye! Go, go, go! Guys, makipagkaibigan kayo dyan, ha? Sister Rayan, ha? Baka ikaw din gusto mo pumunta dun. Talong ka na lang din. Si Goshen tulog na siguro. Goshen, tulog ka na? Guys, makipag-back kayo. Guys, wala ba kayo mga pang-heart me? Naglalagay ako ng TV. Marunong ba kayo mag-heart me? Ang tanong. The question is, marunong ba? Hi, Felimon. Pag naglagay ba ako ng TV, guys, marunong kayo?
Goshen, patibi ka naman. Hello! Dito lang ako hanggang pag-end ng BBC. Sige. Thank you, Sis Rayan. Denver, hello! Irene! Goshenari, gising ka pa ba? Patibi ka naman. Bekenemen. Ayan guys, paggalawin mga blue coins. Pakiback na lang yung mga nagkaibigan sa inyo Click nyo lang yung mga plus sign dyan. Mababak nyo na yung mga yan. Yes, pa-F-back na lang daw guys sa mga kumaibigan sa inyo. Yan, F-back nyo na lang. Kaya nga Hello, hero. Shawi, sa 13 viewers natin dyan guys. Kaibiganin yung mga nandito sa panel box. Tapos mag-request kayo kung gusto nyo umakyat ha. Maglagay tayo ng TV. Guys, mag-attendance ha. Ipag-attendance nyo ha. Hi Anil, thank you so much. Anil, can you put treasure box? Nang budol pa kay Anil. Do you know how to put treasure? Ha? Oo, ikaw bahala kung anong hero mo. Basta 2v2 tayo. Guys, kunin nyo ha sa walang pang heart ni KZ, Ina. Please, kuha kayo tapos i-attendance nyo ha. Yung orange na puso po. Hi Anil, thank you for tapping. Hi Solo Flight. Guys, and heart me guys. Hi JV, SP John, hello. Kaura. Baka kinakain niya yung ipit ha. Tumayo na. Pabak daw si KZ, si Surayan. Ayan, binak na kita. But I can't Philemon. Shall we? Hi, Valdez. Guys, malapit na yung TV natin, ha? Saying what we feel. Hi, Jeremy. Noche. Shall we? Pila na? Hindi siya kakain, Dex. Ha? Hindi siya kakain ngayon? You betrayed me. Hello, Jeremy. Baka may pang heart me ka dyan. Hi, John Lloyd. Guys, double tap kayo, guys. Hi, Mr. J. Ayan na, guys, yung treasure. KZ, Mamina, kuha kayo. Please. Yay! Please heart me, guys. Click the orange heart. Sana yung heart me. Thank you, Ina. Guys, heart me, please. Isa lang.
Isa lang nag-heart me. Oh my God. Tinakbo na. Guys, click the orange heart lang para makapag-heart me kayo. Click nyo lang po yung orange na puso sa tabi ng pangalan ko. KZ, ano na, di ka ba nakakuha? Bakit di ka kumuha? Thank you, empty ate. Oh, the Arnie, thank you so much. Yun lang. May pinipili din kasi si Lolo T ng bibigyan eh. Tinakbo na yung iba eh. Kuya Guillermo, pakaibigan. I can't do saying what we want, saying what we feel. Ay, kantok. Ilang oras na ba ako? Good evening po. Ate La Arnie, gusto mo makyat, Ate La Arnie? Magulat yun si Bugay, may kulang-kulang dun sa kanya. Dun siya nahiga eh. Saan siya higa ngayon? Diyan na, sa atin. What I can do for once. Totness, hello. Guys, mag-end live na ako, guys. Lobat na yung cellphone ko. Winston, thank you so much. Sis Rayan, Gushon, and everyone, thank you guys sa pag-support. Bye-bye po. Ay, wait lang, si Kuya JC, mag-heart me muna. Kuya JC, heart me ka na, mag-end live na ako. Waiting lang sa heart me ni Kuya JC. Hi, TJ. Ang tagal naman. Thank you, Kuya TJ. BSDK ka na pala. Mr. Cupido. Kuya JC, ano na? I'm waiting. Thank you. Thank you so much. Thank you sa heart me nyo, guys. Thank you, Kuya JC. Kiss, baby. Hello. Oo nga eh. Maglalaro nga ako eh. Thank you. Thank you so much. Kuya JC, thank you so much po. Maglalaro nga ako eh. Kaya magcha-charge muna ako eh. May kapustahan kami. Bye-bye everyone. Thank you so much.